Hello boys and girls, good afternoon. Good day to everyone. Alright mga boys and girls, di ata sa bisita sa diri sa ato bisitaon ng Barangay Camburoy, Sambuan, Cebu. Alright. So Guys, luto ng manok guys, nag-aso guys. atong bisitaon sila diri guys. Galuto diri lechon guys boys and girls maglechon ni sila diri ron. So may hapon diha mga ma'am, mga sir. Bisita mi sa inyong barangay. Alright. So naatay bisitaon diri guys naatay importanteng tuyo diri sa tabuk. So suri-suri ta dinhi. Alright. So muni atong transaction karon adlaw. Anita sa Barangay Camburoy, Sambuan, Cebu. Alright. Thank you boys and girls. See you next time. God bless. Ang peace sa karunay.